Miapila og nanawagan ang labaw sa kapulisan sa Pulumulok ngadto sa mga kabanay sa sospek sa pagpusil sa usa ka konsehal sa Barangay Kinilis nga si Kagawad Jimmy Buwan. Ang maong pahayag human ma-recover sa kapulisan sa pamilya sa mga kabanay sa sospek ang motorsiklo ug ang helmet nga posibleng gigamit sa sospek atol sa pagpusil sa biktima. Ito na-recover po doon sa isa sa mga anak nung suspect. At saka yung helmet is doon po sa ka-live-in partner niya dito mismo sa poblasyon. That's why yun yung isa na panawagan natin sa mga relatives at nakakilala nitong si kay suspect natin na si Turing Dawang hanggat maaari makipagtulungan sa ating kapulisan. Kundi kung mapatunayan natin na tinatago nila o tinutulungan itong tumatakbong suspect natin is pwede po silang masali po sa kaso. Una nang gibot siya nga away sa yuta ang gitudlong motibo sa pagpamusil sa maong konsehal. Kahinumdumang gipusil ang biktima sa Tuazon Subdivision, Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato. Asa nakaangkon og samad pinusilan sa lawas ang biktima ug kasamtangang ana-ana sa maayong kahimtang. Initial natin is ang sinasabi ng biktima is dahil sa away nila sa lupa doon po sa Barangay Kinilis. Kahinumdumang una nang gibutsyag sa mga kauban ng opisyal sa barangay sa maong biktima nga gatuo silang dili kalabot sa trabaho niini ang nahimong rason sa pagpamusil. Sa karon, ginapaniguro sa kapulisan nga mapasakaan og kaso pinagi sa regular filing sa dali nga panahon ang suspect sa maong insidente. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Brigada News.